प्रेज लॉर्ड प्रेमना प्रभु लोक मैंने भाई भौणी मैंने मंडल में बास कर प्रत्येक पुओ झी मानक बापा मानक आज स्वागत जनाऊँगी। हालेलुया। आज आपण मैंने बहुत खुशी आनंद अच्छ बोलिकी मु विश्वास करुच्ची। परमेश्वर तुम मानक आनंद खुशी दौरान। चलते देखिए भाई भौणी मैंने आम वाक्य निमंते आम आगे जावा पूर्वर आम छोट प्रार्थना करके आम आगे जावा। समस्त आखि बुझंतु प्रार्थना करवा। हे प्रिय माया पिता परमेश्वर राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा यही समय मत बोली मुझे तुमको धन्यवाद जनाऊँगी। यही समय मत तुम ध्यान दिंतु तुम बल तुम शक्ति तुम ज्ञान मत परिपूर्ण करंतु से मन थीवार अभिषेक मत करंतु पिता परमेश्वर सात गुण अभिषेक मत दिंतु। मो पाटे आपणकर अग्नि परी कथा रखु मो सांग साथी रहा मो साथी रुहतु। ये वाक्य शुणुवा प्रत्येक लोक मान प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद मंगल करंतु। ये नूतन वर्ष से दर्शन देकर तुम मैंने तुम्हें मैंने से लोक मान तुम साइड तुम्हें आकर्षण करंतु। यीशु को नाम रे मागी प्रार्थना करुच्ची आमेन। आस्थिया प्रत्येक लोक भाई भौणी मैंने मंडल में बास करते प्रत्येक लोक मान प्रथमे सर्व परमेश्वर को मु धन्यवाद जनाऊँगी। शुणुआ प्रत्येक लोक मान भाई भौणी मान प्रभु नाम आपण मान प्रेज लॉर्ड जनाऊँगी। हालेलुया। आस्ते प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलंतु। बाइबल द्वारा पवित्र आत्मा ये शुभ सकाळ समय आम मुखामुखी कथा होती। चलतु कौन कथा होती पवित्र आत्मा में जाना। पुस्तक आनी लोक मैंने पुस्तक प्रति वाक्य लिखु अन्य व्यक्ति कहवाई आपण मानक मो प्रभु साहाय्य करेंगे। हालेलुया। संकट समय सदा परमेश्वर उद्धार करेंगे कहते। संकट समय सदा प्रभु परमेश्वर आपण मानक उद्धार करेंगे। प्रियमना प्रभु लोक मैंने आम से विषय जाना। चलतु गीत संगीत 50 अध्याय 3 पद। गीत संगीत 50 अध्याय 3 पद पढ़ुछि शुणु। आंभ मानकर परमेश्वर आसिबे नीरव रहिबे नहीं। तार सम्मुखरे अग्निग्रास करिबो। तांको चतुर्दिगे अत्यंत झड़मय हब बोलिकी पवित्र बाइबल रे लिखा जाइछि। प्रेमना प्रभु लोक माने भाई भौणी माने एटे सदा प्रभु कहउछंती संकट रे थिला समय रे मु तुमको उद्धार करी। प्रेमना प्रभु लोक माने भाई भौणी माने सदा प्रभु परमेश्वर संकट रे थिला समय रे उद्धार करिवे। आपण माने उद्धार पाइबा को हेले आपण माने कौन करने को पड़ो। प्रिय बना भाई भौणी माने आपण माने उद्धार पाइबा को हेले आपने गोटे काम करने को पड़ो। प्रिय बना प्रभु लोक माने से काम होची आपण माने उद्धार पाइबा को हेले सदा प्रभु को प्रार्थना करने को पड़ो डाकिबा को पड़ो। प्रिय बना प्रभु लोक माने प्रभु सदा प्रभु को डाकिबा को कहउछन। डाकिबार अर्थ होछि प्रार्थना। सदा प्रभु को निकट जो माने प्रार्थना करुछंती बा जो माने विनती करुछंती सदा प्रभु से माने को संकट रो उद्धार करुछंती। हालेलुया। प्रेमना प्रभु को माने
उद्धार पाइबाकु हेले देखते प्रिय मन प्रभु लोक मैंने इस्राएल लोक मैंने जितेबल कष्ट थिले मिस्र देश रे प्रभु निकट उद्धार पाई बड़ शब्दरे ताके प्रार्थना करुले डाकिले से डाक सदा प्रभु परमेश्वर शुणी जो इस्राएल लोक मानू मिस्र देशरू ताके उद्धार करते संकट रू ताके उद्धार पाई प्रियमना भाई और भौणी माने तेरे जो संकट थिले मध्य जो कष्ट थिले मध्य सदा प्रभु को तुम डाक मो प्रभु तुम मान को उद्धार करेंगे प्रियमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने डाकर अर्थ हूँ प्रार्थना करवा ताकर विनती करवा सुनिश्चित आपण मान परिवार को पिला मानक मो सदाप्रभु परमेश्वर ये नूतन वर्ष तुम जदि प्रार्थना कर मो सदाप्रभु परमेश्वर तुम परिवार को उद्धार करेंगे हालेलुया। आ गोटे वाक्य को जाऊँगी हेब्री पुस्तक 10 अध्याय 25 पद। हेब्री पुस्तक 10 अध्याय 25 पद पढ़ुची शुणु। आउ कही कही जेपरी आम मानक मंडली उपासना परित्याग करिथांती आम माने सेपरी न करू बरम परस्पर को उत्साह हो देऊ विशेषतः जेतेबेले तुम प्रभु दिन निकटवर्ती होई आसुअछि बोली देखुअछ। प्रिय मैंने प्रभु लोक मैंने भाई और भौणी मैंने वाक्य ये हेब्री पुस्तक 10 अध्याय 25 पदरे लिखा जाइछि प्रिय मन लोक मैंने जब मनुष्य को समस्या से बा दुख कष्ट आसे अनेक लोक से लोक माने फेलोशिप को छाड़ी दौरान बा प्रभु को दूर रे बंचुंट चर्च के आसुना सेपरी रहिबा नहीं भाई भौणी माने से मानक जीवन रे अधिक से माने कष्ट दूर हो पारे ना। अनेक लोक मैंने चर्च के आस कहले प्रभु को सन्धि की आस कहले पास्टर भाई मत ज्वर होइछि अनेक लोक मैंने कौ कौ व्यवस्था मत एक कथा कहउछंती ये परमेश्वर का वाक्य कहूँ तुमको जेते असुविधा दुखरे थिले मध्य प्रभुंकर फेलोशिप को तुम्हें दूर कर नहीं प्रभुंकर सहवास दूर कर नहीं। प्रभु कहते चलते प्रेमना प्रभु लोक मैंने मुझे तुमको उदाहरण कहूँ नयमी गुరించి आपको तुमको मझे रखुची। नयमी परिवार बेतलेहम नगर में बास करुले। बेतलेहम नगर में बास करने समय नयमी ताको परिवार को बा सेई नगर को संकट आसी पड़ीथिला दुख आसीथिला कष्ट आसीथिला ये
ନୟମୀ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ବେଥଲହମରୁ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ବେଥଲହମର ନଗରକୁ ବୁଝଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି କରିକି ମୋଆବ ଦେଶ ନଗରକୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଗେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ବେଥଲହମ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ନୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୋଆବ ଦେଶରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅପନିନ୍ଦା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ନୟମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛ, ବେଥଲହମରେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ବେଥଲହମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଜାଗା ଥିଲା। ତାକେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଡ଼ି କରିକି ମୋଆବ ଦେଶରେ ନିବାସ କଲେ। କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ, ମୋ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୋ ସନ୍ନିଧିରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରିକି ଭୂମି ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। 1 କରିନ୍ଥିଓ 10:13। 1 କରିନ୍ଥିଓ 10:13। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରିୟమైన ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ତଳ ଭାଗରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ
ତୋଫାନ ଆସିଲା ସମୟରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖି କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟ କଲା ପରି ତେବେ ଭୟ କରନି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ନଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସଙ୍କଟ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ରହୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର ଜୀବନ କରିବା କୃପା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହାଲେଲୁୟା। ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜ୍ ଜଣାଉଛି ହାଲେଲୁୟା।